Hi mga moms, mag-workout na ta kay na ako'y dakong pangandoy sa kinabuhi. Nga dili ko magsakit ug ang akong mga hawak, mga tiil, kanang ginatawag nga rayuma ba, ug mga yuog carry me sa akong mga anak. Bitaw oy, kung sa una ang pangarap nako na ako'y Prince Charming. Pero karon pangarap nako kanang dili gud ko hangakon, kanang dili ko hangakon mudagan, magsaka og taas nga bukid kag mahilig ba akong hiking. Kanang bugukod sa akong mga apo puhon, simply dreams lang man ko mga moms. Ug syempre para healthy pud ta. Kay kung dili ta mulihok, kinsa pa bay mulihok para nato? Dili man ta pwede nga. Suguon nato atong bana. Umuingon ta nga di pag workout, mag-workout ta, tubagon pa lang ka nga. Mag-workout og kaon, na mao na ni ron. Kaya laban lang. Unang minutes pa lang, mura na ko gibalian og tuhod. Mura gi-exercise mga akong lawas ba. Pero sige lang, smile kunuhay para makaingon nga dali ra man di ay. Pero kung ako lang, perting lisuda, perting kapuya. Nya ka na bang counting nga 1, 2, 3 pero ang akong utok lain na ang gina-count kay countdown to survival na. Mura na kog nagdasal nga Lord 5 more seconds Lord extend na gamay ang akong kinabuhi kay naglisod na kog ginhawa. Pero kabalo mo unsa ang pinakalisod kanang pakitang tao nga chill ra ka pero ang imong pawis mura nagtubig sa banga. Murag niadto kag dagat ba nga pag abot nimo didto wala day tubig di ka swimming. Murag moingon na lang ka nga stop recording ahay kaluoy pero tiwason gihapon nako kay kung muundang ko mura ra kog gi-give up sa ako ang kaugalingon. Kay di man pwede nga weak ta mga moms kay kung manghagad si Joanna og dula nya makighagad baya gyud to unsaon na lang og moingon ko nga sorry anak kapoy imong mami di ta magtago-tago dili pwede dapat strong ta kanang makaapil gud ta og basketball volleyball Chinese garter kaya pa uy, basta strong lang ta. O kung moingon akong bana nga, mi ikaw lang labay sa basurahan. Dili gud ta mag-ingon nga sakit akong hawak. Dapat confident ta. Kanang mura lang gud og walay nahitabo. Mao gyud ni ang akong gina-push karon nga dili lang para nice ang lawas, sexy, kundi para kusgan ta kay inahan baya ta sa kanuneng panabang. So besh, kung nag-workout ka, dili ni para sa uban, para ni sa atong kaugalingon. Bisan lisod kada pawis nato, reward nato ni para sa atong future self. Imagine na lang ugma mas lighter ka, mas kusgan ka, mas confident ka. Ug kabalo ka, unsay pinaka the best, ang imong anak ug bana makakita nga happy ka. Kay kung happy ka and healthy ka, mas dali nga makahatag og happy vibes sa pamilya. Mao ning giingon nila nga self-love isn't selfish. Kay kung okay ka, mas okay ang imong pamilya, char. Pero tinuod baya jud na. Mao ni mga besh, kung maglisod mo og workout, hinumdumi lang, dili ni tungod sa six pack, magpa-sexy, bonus na lang na. Kundi tungkol ni sa self-love. Kung strong ka, mas dali ra ang life. O kung sweaty ka karon, well at least fresh ka sa future. So mga moms, mga dads, tanan mga gusto mahimong healthy, laban lang ta, dili pasagdan ang kaugalingon. Og dili ta pasagdan sa kalisod kay kada struggle nato points na sa langit. Murag load ba sa Gcash ba nga top up ka kada pawis. Kaya bisan mura ko giprito sa ang akong kaugalingon, happy gihapon kay proud ko nga wala ko di give up. Laban lang ta mga moms. Kay kung ako nga mama, kapoy perme, kamo pakaha